अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल गाशिया को मश्क और लहजे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइदिन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैस लहुम तआम इल्ला मिन ज़रीअ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइदिन खाशिआ वजूहुन यौमइदिन खाशिआ आमिलतुन नासिबा आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع طعام بغنانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية। अब आपने सिर्फ सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइदिन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैस लहुम तआम इल्ला मिन ज़रीअ ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ वजूहुन यौमइदिन नाइमह लिसअयिहा राज़ियह फ़ी जन्नतिन आलियह। अस्सलामु अलैकुम।